जस्टिस तसद्दुक गिलानी बकौल इमरान खान क्रेडिबल हैं। इमरान खान ने तो कहा था कि ये वो जज हैं जिनके लिए मैं आंखें बंद करके इन पे यकीन कर सकता हूं। इमरान खान ने इन्हें बतौर निगरान वजीर आजम भी चूज किया था। अब चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात और कैबिनेट की तरफ से बनाए जाने वाले कमीशन जिसमें तसद्दुक गिलानी सरबराह हैं और वो इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि 6 जजों ने सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो 6 जजों ने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा, टोटल उसमें 8 है, तो उसकी इंक्वायरी क्या तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगी। क्या इमरान खान इस पे फिर यू टर्न लेंगे, तहरीक इंसाफ फिर यू टर्न लेगी कि तसद्दुक गिलानी पर हम आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। तसद्दुक गिलानी एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, गो इनका ताल्लुक दूर पार का जावेद अली शाह साबिक सेनेटर और वजीर वफाकी वजीर रहे हैं, उनसे भी है और इनकी दूर पार की रिश्तेदारी गिलानी खानदान से भी है। लेकिन इनके मुतल्लिक मारूफ है कि ये इंडिपेंडेंट है और अपनी सोच रखते हैं, सियासत को या रिश्तेदारों को उस तरह लिफ्ट नहीं करवाते जो कई दीगर जजेस का वतीरा है, और वो वतीरा ऑन रिकॉर्ड भी है। फिर यही वजह होगी, यही क्रेडिबिलिटी होगी कि तसद्दुक गिलानी आलमी अदालत में भी बतौर एडहाक जज काम कर चुके हैं। इन सब सवालों के जवाब कब मिलेंगे? कमीशन क्या वाकई इसकी सही जांच पड़ताल कर पाएगा? और सवाल ये भी पैदा होता है कि कल को क्या FII कहे कि मुझे फलां एजेंसी ने काम करने से रोका है या फलां अथॉरिटी ने रोका है, तो उसके लेटर को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एंटरटेन किया जाएगा। या फर्ज करें पाकिस्तान ही का कोई महकमा, उसके 10-15 ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मिलके लिखते हैं जी फलां अदालत, फलां जज, फलां बेंच ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया और हमारे लेटर को एंटरटेन किया जाए, तो क्या जुडिशल कमीशन करेगा? इसकी तफसीलात के लिए तो हमें माहिरी कानून से भी रवाबत करने पड़ेंगे। लेकिन खदशात तो पैदा होते हैं। कल को यूनिवर्सिटियां लेटर लिखती हैं कि हमें इस तरह फलां महकमे वो हमें तंग करते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ अपने जजों ही को सुनेगी? इंसाफ सबके लिए होगा कि नहीं होगा? ये क्या नया दरीचा खुला है, इस पर सोचने की जरूरत है। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नईम मसूद। जितने सवाल हमने इंट्रो में उठाए हैं या जितनी हमने बात की है, और इसमें अहम बात यह है कि वो इमरान खान जो तसद्दुक गिलानी को बतौर निगरान वज़ीर आज़म भी मानने के लिए तैयार थे, और जो इमरान खान तसद्दुक गिलानी के हवाले से कहते हैं कि मैं इन पे आंखें बंद करके यकीन करता हूं, इतने क्रेडिबल आदमी जिस पे अपोजिशन भी राजी है और हुकूमत भी राजी है, जिस पे कल की हुकूमत राजी थी, आज की हुकूमत भी राजी है, क्या वो इस बीड़े को उठाने के बाद इस पे इंसाफ कर पाएंगे? कहा यह जाता है कि जनाब तसद्दुक गिलानी ने केस को पढ़ करके ये जिम्मेदारी कबूल की है। इस जिम्मेदारी पर जिस पूरे दुनिया की नजरें होंगी, और हमारी उस अदलिया का मामला है जो माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह आलमी रैंकिंग में 140वें से लेके अब तो सुना है 150वें नंबर पे चली गई है। अब किस तरह सबूत आएंगे दीगर एजेंसियों से, किस तरह अब एजेंसी दर एजेंसी खेल होगा। हमने बड़ी किताबें पढ़ी, जिसमें एक किताब अजहर सुहेल साहब की थी, और ये किताब थी एजेंसियों की हुकूमत, यानी 1988 में बेनज़ीर की पूरी हुकूमत को एजेंसियों ने यरगमाल बनाए रखा था। तो वो एजेंसियां जो अमूमन जमहूरी हुकूमतों को, सिविल हुकूमतों को यरगमाल बना लेती हैं, क्या वो उनका जब टाकरा और वाकई कोई साथ साथ निकलता है इस लेटर में, तो क्या ये फैसला हो पाएगा? हमारे यहाँ पाकिस्तान में कई कमीशन बने
لیکن آج تک کمیشن نے کوئی وہ جو نتیجہ خیز فروٹفل نتائج ہوتے ہیں وہ ہمیں کبھی ملے نہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو اس سے تو انصاف کی چولیں ہل گئی ہیں، گویا کیا اس میں اب کچھ نہ کچھ ہو پائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوگا، اور بہت بڑا پریشر ہوگا حکومت پر بھی اور اس کمیشن پر بھی۔ لیکن میں نہ مانوں کہ مصداق اگر عمران خان یا پی ٹی آئی اس میں لگے رہتے ہیں تو انتشار اور بڑھے گا۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک ٹاک شو میں ایک اینکر پرسن کے ایسے سوالوں کا بھی جواب دیا کہ اس میں تو خود حکومت مجرم ہے جی۔ اچھا، بات بھی ٹھیک ہے کہ ایجنسیاں تو حکومتوں کے انڈر ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچنا ہے کہ کیا حکومتوں کے انڈر رہی ہیں۔ اینکر پرسن نے مجھے یہ بھی پوچھا کہ یہ بتائیے کہ چور مچائے شور اگر اس میں حکومت اپنا کمیشن بناتی ہے اور حکومت کمیشن بنائے گی تو یہ کیسے مان لیا جائے؟ پھر اس اینکر پرسن کا یہ بھی، بلکہ میرے ساتھ دیگر پینلسٹ جو تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، وزیر اعظم اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کا بیٹھ کر یہ کیوں ضروری تھا کہ وہ میٹنگ کرتے؟ اس میں تو میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور بلکہ مطالبہ تھا، بی ٹی آئی کا بھی مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ خود اس کا ریزلٹ نکالے۔ لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ کے سامنے تو یہ سوالات بھی ہوں گے جو میں نے انٹرو میں کہے کہ پھر تو بہت سے خط آ سکتے ہیں، بہت سے اداروں کو دوسرے اداروں سے شکوے ہیں، تو کیا اس طرح ریاست چل پائے گی؟ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ایک عرض کروں گا، کمیشن کی اہمیت اپنی جگہ، سپریم کورٹ کی اہمیت اپنی جگہ، حکومت کی اپنی اہمیت، لیکن ایک ٹرائی اینگل اور بھی ہے۔ اس ٹرائی اینگل کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں، اور اس میں ایک اور رکن میڈیا ہے۔ سول سوسائٹی، میڈیا اور حکومت، یہ تینوں مل کر کے اگر اس پہ غور نہیں کریں گے اور پورے غور و فکر کے سنگ اس کو ڈیل نہیں کریں گے تو ہمارا نہیں خیال کہ اس کے کچھ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ ججوں کا بھی قصور نکل آیا تو پھر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کریں اور معاشرے کے لیے مرہم بنے۔ آج کے لیے بس اتنا جی، اللہ حافظ۔